अस्सलामुअलैकुम। इंसान और ज़मीन की हुकूमत किस्त नंबर 19 लेकर हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप 18 किस्तें मेरे चैनल पे देख चुके हैं, सुन चुके हैं। अगर जिन्होंने नहीं देखी वो दोबारा से मेरे चैनल को विज़िट करें और वहाँ से 18 किस्तों की मालूमात हासिल करें। तो शुरू करते हैं किस्त नंबर 19, इंसान और ज़मीन की हुकूमत। बस लगे आपस में फ़ैसला करने कि या तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मार डालो या फिर जला ही दो। तब इस बात पर मुत्फिक हुए कि इन्हें जला दिया जाए और एक बड़ी आग की तैयारी करने लगे। और ये आग करिया कोसी के मैदान में दहकाई गई, जो बहुत बड़ा मैदान था और जो बाबल से मुतसिल था। इसके शोले अहले शाम को दिखाई देते थे। आग के शोले 7 दिन तक इस तरह जलते रहे कि इसके ऊपर से परवाज करने वाले परिंदे भी जलकर खाकस्तर हो जाते थे। इस आग को जलाने के लिए अहले बाबल कि हर छोटे बड़े यहाँ तक के औरतों ने भी अपना हिस्सा डाला और दूर दराज इलाकों से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाई गईं। अब बारी आई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में डालने की। तो ज़ाहिर बात है कि कोई जी शऊर आदमी खुद से चलकर इस आग में जाने से रहा, उसे वहाँ डाला जाता। और मुसलसल ये था कि मसला ये था कि इसके करीब जाता कौन, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ले जाने वाले खुद भी जल जाते कि वो आग कोसों दूर तक उड़ते परिंदे को जलाकर खाक कर रही थी। तब शैतान मरदूद भी वहीं मौजूद था। इसने इन्हें ये तरीका बताने के लिए मशवरा दिया, लेकिन इनमें से किसी को मंजनिक बनाई नहीं आती थी। जब शैतान ने मंजनिक बनाने का मशवरा दिया तो वो कहते हमें तो बनानी नहीं आती। उसने शैतान ने आसमानों पर इस मंजनिक को देख रखा था कि जब गुनाहगारों को जहन्नम में डाला जाता है तो इसके अलावा इस आग से कहीं ज़्यादा बड़े और रोशन होते हैं। इनकी तपिश भी दूर तक जाती है। तो वहाँ मंजनिकें लगी हुई जिनमें डालकर जहन्नमियों को आग में डाला जाएगा। वो मंजनिक एक बड़ी गलील की मानद होती है, गुलेल की मानद होती है, जिसमें बड़ी बड़ी चीज़ों को डालकर पीछे की जानिब खींच कर छोड़ा जाता है और वो इससे निकलने के बाद दूर तक जाकर गिरती है। जब मंजनिक तैयार हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें रख कर खींचा गया तो ना खींच सके और इसकी मदद को फरिश्ते आ गए। तब शैतान मरदूद ने कहा कि ऐसे चाहे तुम सारी कौम जोर लगाओ तो भी मकसद को ना पा सकोगे, क्योंकि मैं यहाँ एक ऐसी मखलूक देखता हूँ जो तुम नहीं देख सकते और जो ताकत और क़ुव्वत में तुमसे कहीं गुना बढ़ के हैं। तब उन्होंने पूछा, तुम बुज़ुर्ग हो हम सब में से और हम देखते हैं कि तुम बेहतरीन मशवरा देने वाले भी तुम ही हो, हमें कोई मशवरा दो। तब लैन ने कहा कि तुम में से 11 मर्द और औरतें सब के सामने बढ़ाना होकर जना करो तो ये फरिश्ते ये नापाक अमल देखकर चले जाएंगे, फिर तुम बआसानी खींच सकोगे। तब इनमें से 11 मर्द और औरतों ने बढ़ाना जना किया और इनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप आज़र भी था। यहाँ एक बात वाज़िया करते चलें कि आज़र के इब्राहीम का सगा बाप होने पर भी बहस है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी इरशाद है कि मेरी पैदाइश पाक है और मैं पाक पुश्तों से पाक रहमों से पैदा हुआ हूँ। बाज़ उलमा का बयान है कि इससे मुराद है कि मैं साहिबे ईमान पश्तों में से हूँ, यानी इनमें कोई काफिर नहीं है। तो इससे आज़र चूँकि काफिर था तो ऐन मुमकिन है वो बाप ना हो बल्कि कोई अजीज़ हो, जबकि बाज़ मुहद्दिसीन के नज़दीक इससे मुराद ये है कि आपकी वलादत निकाह दर निकाह से हुई है, यानी कि जायज़ रिश्तों से, आपकी पुश्तों में कोई गलत अमल से नहीं है। इस लिहाज से चूँकि आज़र ने शरी बीवी से इज्तिमा किया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। सो इसके बाप होने में कोई शक नहीं, वल्ला अलम, बाकी अल्लाह जानता है। शैतान ने भी इसके साथ मिलकर एक औरत से जना किया। तब फरिश्ते जो मदद को आए थे वो गलीज़ अमल देखकर वहाँ से चले गए। बाद इसके उन्होंने मंजनी को खींचा तो वो आसानी से खिंच गई और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग की तरफ ले जा रहे थे तो जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत हुए
اور فرمایا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ نے پوچھا تمہیں اللہ نے بھیجا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں خود آیا ہوں۔ تب فرمایا تو پھر جاؤ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی میرا کارساز ہے۔ پھر پانی کے فرشتے نے عرض کی حکم کریں تو ابھی آگ کو بجھا دوں؟ پوچھا اللہ نے تمہیں فرمایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا میں خود آیا ہوں۔ تب فرمایا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی میرا کارساز ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ سے کچھ کہنا ہے تو بتا دے، میں عرض پہنچائے دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ کیا وہ خود نہیں دیکھ رہا مجھ کو؟ کیا وہ سمیع البصیر نہیں ہے؟ تم جاؤ۔ تب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان و استقلال کو دیکھتے ہوئے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ بعض روایات میں تذکرہ ہے کہ آگ اس قدر ٹھنڈی ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی محسوس ہونے لگی، تو اللہ سے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تب فرمایا کہ آگ میرے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، اور آگ کی جگہ نخلستان ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک تخت رکھا گیا، اور آپ کے ایمان و استقامت پر اللہ نے آپ کو خلیل اللہ کا لقب نوازا۔ روایت میں تذکرہ ملتا ہے کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک بلبل پرندے کو اس بارے میں خبر ہوئی تو وہ دوڑی اور اپنی چونچ میں ذرہ بھر پانی بھر کر لاتی اور آگ پر ڈالتی اور بار بار یہی عمل دہراتی رہی، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ اس پر بھی اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا۔ وہ نامرود اس کے لیے بھی نخلستان ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس نخلستان میں اڑتی پھری اور جنت میں بشارت دی گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو پوری قوم تماشا دیکھنے کو آئی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ آگ بجھائے آگ کے مثل نخلستان اور گلزار کے ہو گیا ہے، آپ اس میں بڑا آرام و سکون سے ہیں اور جڑاؤ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کی نعمتیں آپ کے آگے کھانے کو دکھی ہیں۔ جب انہوں نے یہ سب دیکھا تو بجائے عقل کرتے اور سمجھتے انہوں نے آپ پر دور سے انہی منجنیقوں سے پتھر رکھ رکھ کر آپ پر برسانا شروع کر دیے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ پتھر جب آگ کے اوپر پہنچتے تو مثل ابر بن جاتے، یعنی کہ بادل کی طرح بن جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سایہ کیے رہتے۔ جب ناخوش ظالم لوگ خوش نہیں ہوتے اور دل سے محسوس کر گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 دن تک رہے اور بعد میں فرماتے کہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن وہ 40 دن تھے جب میں نار ناموس میں رہا تھا۔ مگر بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ آتش نمرود کے گلزار کی خوشبو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی نہیں سونگھی تھی، بلکہ ایک اور شخصیت بھی اس آگ میں آپ کی ہمراہ تھی، جس کو رب تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لیے محترم بنا دیا۔ یوں تو حضرت سارہ علیہ السلام نے بھی عشق الہی اور نبی کی محبت میں نمرود کے خلاف احتجاجاً آتش نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمراہی کی استدعا کرتے ہوئے کودنے کی کوشش کی تھی، مگر آپ علیہ السلام کے والد اور دیگر لوگوں نے آپ کو ایسا کرنے نہ دیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں نہ آئی تھیں۔ یہ سعادت کا مقام بھی عجیب ہے۔ رب کائنات جسے چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے۔ آتش نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ نمرود کی ہی 9 عمر بیٹی بھی تھی۔ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ نمرود کی کم سن بیٹی نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان مجھے اجازت دیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلتا ہوا دیکھوں۔ نمرود نے اجازت دے دی اور اس نے آگ کے قریب پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کے ارد گرد آگ بھڑک رہی ہے۔ اس نے کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر دیکھا تو آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سالم تشریف فرما تھے۔ اس نے حیران ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اتنی بڑی آگ تمہیں جلاتی کیوں نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو اور دل میں خدا کی معرفت کا نور ہو، اس پر آگ کا اثر نہیں ہوتا۔
नमरूद की बेटी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग भड़कते शोलों में मुतमिन और खुश व खुर्रम पाया तो बोली, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मैं भी तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, मगर चारों तरफ तो आग के शोले भड़क रहे हैं, आऊँ कैसे? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह कहकर बेखौफ चली आओ। नमरूद की बेटी ने इस पाक कलमे को पढ़ा और फ़ौरन आग में कूद पड़ी। अब वल्लाह आलम ये ठीक है ये नहीं, लेकिन तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, ये मुहद्दिसीन की तरफ से बताया गया है। खुदा की कुदरत, आग इस पर सर्द हो गई और वो इसमें सही सालम ज़िंदा रही। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से अपने घर वापस आईं तो बाप को सारी सरगज़श्त यानी कि सारी कहानी सुनाई तो नमरूद सीख पा गया। पहले तो इसे समझाते हुए कहा कि मैं तेरे भले की बात कहता हूँ, दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बाज आ और बुतों की पूजा से मुंह ना फेरो वरना अच्छा ना होगा। नमरूद ने अगरचा अपनी बेटी को बहुत डराया धमकाया, मगर इसने एक ना मानी। आखिर जालिम नमरूद ने इस खुदा की प्यारी पर जुल्मों के पहाड़ तोड़ डाले। जब सख्तियाँ हद से बढ़ गईं तो खुदा के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और खुदा की प्यारी को वहाँ से उठाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लड़के के निकाह में दे दिया, जिससे उलुल अज़म पैगंबर पैदा हुए। इस पर यह फ़िक्रा तो बनता है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। तो ये किस्त जारी है, किस्त नंबर 19 फिर लेकर हाज़िर होंगी। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किस्त में। अल्लाह हाफिज़।